नूरपुर गांव में दया सिंह तंदूरी चिकन बेचा करता था। पूरे गांव में तंदूरी चिकन की एक ही दुकान थी जो कि दया सिंह की थी। इसकी दुकान पर हर वक्त ग्राहक मौजूद रहते और सबको इसका तंदूरी चिकन बहुत पसंद था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता और ज़्यादा से ज़्यादा की जुस्तजू में रहता है। यही हाल दया सिंह का भी था। वो जितने भी रुपए कमा लेता कभी दिल से खुश ना होता और ज़्यादा कमाना चाहता था। इसलिए वो अपने तंदूरी चिकन को और ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए नए नए तरीके आजमाता रहता। एक दिन दया सिंह सामान लेकर अपनी दुकान में आता है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी दुकान के बिल्कुल सामने एक और तंदूरी चिकन की दुकान खोली जा रही थी। दया सिंह से बर्दाश्त नहीं होता कि नूरपुर गांव में इसके अलावा भी किसी की चिकन की दुकान हो। वो परेशानी और गुस्से से लाल पीला होकर उस दुकानदार पर बरसने लगता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे दुकान खोलने की? मेरा नाम मक्खन सिंह है और मैंने ये दुकान खरीदी है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो तुम किसी और चीज़ का व्यापार कर लो। तुम तंदूरी चिकन मत बेचो, वो तो पहले से ही मैं बेचता हूँ और लोगों को सिर्फ मेरा चिकन ही पसंद है। तुम्हारा काम नहीं चलने वाला यहाँ। अरे भैया, धन भगवान की देन है। मैं अपनी और तुम अपनी किस्मत का कमाओगे, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात तो नहीं। मक्खन सिंह दया सिंह की लालची आदत से नावाकिफ था। वो बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि दया सिंह किस हद तक जा सकता है। दोनों अपनी अपनी दुकान चलाने लगते हैं। दोनों ने गोश्त का भाव 100 रुपये फी मुर्गा रखा होता है। दया सिंह अपने ग्राहकों को मक्खन सिंह की दुकान में जाते देखकर आग बगोला हो जाता है और फिर एक तरकीब सोचता है और अगले दिन दया सिंह गोश्त का रेट 50 रुपये फी मुर्गा कर देता है। भाव कम करते ही सारे ग्राहक उसी की दुकान पर आने लगते हैं। मक्खन सिंह परेशान हो जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो भी गोश्त का भाव 50 रुपये फी मुर्गा लिख देता है। अब दया सिंह अगली तरकीब सोचने लगता है। अब और क्या तरकीब लड़ाऊं? मक्खन, तू देख, तेरा काम नहीं चलने दूंगा यहाँ। ऐसा करता हूँ, गोश्त के दाम मजीद कम कर देता हूँ और उसके साथ दूसरा 2 नंबर काम भी शुरू करना पड़ेगा। अगले दिन दया सिंह गोश्त के दाम 50 से 25 रुपये फी मुर्गा लगा देता है। अब फिर से सारे ग्राहक दया सिंह की दुकान का रुख करते हैं और बेचारा मक्खन अपना सा मुंह देखता रह जाता है, लेकिन वो मजीद दाम कम नहीं करता। दया सिंह अपने लालच के हाथों मजबूर होकर गोश्त में मिलावट शुरू कर देता है, यानी वो मुर्दा चिकन भी साथ साथ बेचने लगता है। शारिक, जो कि दया सिंह का बहुत करीबी दोस्त है, हमेशा दया सिंह का गलत कामों में साथ देता। वही मुर्दा चिकन दया को लाकर देता। दया सिंह का मिलावटी गोश्त अपना मशहूर जायका खो बैठा था और फिर से ज्यादातर ग्राहक मक्खन की दुकान पर जाने लगते हैं। अब तो दया सिंह बेकाबू होकर शैतान बन जाता है और अपने दोस्त शारिक के पास जाता है। क्या बात है दया, आज तुम खुश नहीं लग रहे अपने काम से? अरे मैं भी उकताक चुका हूँ 2 नंबरियां कर करके। अरे कौन सी 2 नंबरियां? अपनी मेहनत का कमाते हैं और वो मक्खन मेरी रोजी पे लात मारने आ गया। शारिक, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे उसकी दुकान वहां नहीं चाहिए, बल्कि इस पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही दुकान चले। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अभी भी नहीं सुधरे? मुझे तो लगा कि तुम मुर्दा चिकन बेचना नहीं चाहते। मुझे लगा तुम मजीद खेलना नहीं चाहते। शारिक, भाई बन के भाई का आखिरी काम कर दो ना। इसके बाद कभी कोई 2 नंबर काम नहीं कहूंगा। नहीं नहीं,
اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ شارق، ایک آخری بار، اس کے بعد میں پکا کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، کام بتاؤ اپنا۔ مکھن کی دکان کو آگ لگا دو۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس کا کام برباد کر دینا چاہتے ہو؟ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ میں تمہیں اس کام کے منہ بولے دام دوں گا شارق۔ شارق غریب آدمی تھا اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ کاروبار کر سکے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اگلے دن شارق مکھن کی دکان کو آگ لگا دیتا ہے۔ ہائے، میں برباد ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کم ظرف کی نظر کھا گئی میری دکان کو۔ ہائے لوگوں، میں تو اجڑ گیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ مکھن بری طرح سے صدمے میں تھا۔ شارق قریب کھڑا اس کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شارق کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ دیا سنگھ کی دکان پھر سے چلنے لگتی ہے، لیکن مردہ چکن کھانے کے باعث لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن مکھیا دیا کی دکان پر آتا ہے۔ کیوں بھائی، کیسا چل رہا ہے تمہارا کام؟ اچھا چل رہا ہے مکھیا جی، آئیے تشریف لائیے۔ دیکھو، یہ سامنے کی دکان کو کس کی نظر کھا گئی؟ جی مکھیا جی، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی۔ مکھیا چلا جاتا ہے اور دیا اپنی اکھڑی ہوئی سانسیں بحال کرتا ہے۔ اگلے دن مکھیا دیا سنگھ کو بلا بھیجتا ہے۔ دیا سنگھ، تم کس قدر برے انسان ہو۔ تم نے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلواڑ کیا۔ تم مردہ چکن بیچتے ہو؟ نہیں مکھیا جی، مکھن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے۔ مکھن سنگھ نے؟ لیکن میں نے تو مکھن کا نام ہی نہیں لیا۔ اس کا مطلب تم نے مکھن کے ساتھ 2 نمبری کی ہے۔ نہیں، میں نے اس کی دکان نہیں جلائی۔ اوہ، تو میں سمجھ گیا، تو تم ہو اس کے پیچھے۔ دیا سنگھ کو تو یہ سنتے ہی پسینے آنے لگتے ہیں اور آواز لڑکھڑانے لگتی ہے۔ تبھی شارق وہاں آ جاتا ہے۔ دیا سمجھ چکا تھا کہ شارق سب اگل چکا ہے۔ اب تو تمہیں سزا ملے گی۔ اپنی دکان یہاں سے ہٹاؤ اور مجھے کبھی اس گاؤں میں دوبارہ نظر مت آنا۔ اور ہاں، جاتے جاتے مکھن کا نقصان بھی پورا کر کے جانا۔ اور یہ شارق اسی گاؤں میں رہے گا اور اپنا کاروبار کرے گا، لیکن سزا تو اسے بھی ملے گی۔ یہ تھی ایک لالچی آدمی کی کہانی، جس نے اپنے ہی لالچ میں خود کو ڈبو لیا۔ صحیح کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔